उहाँहरूको आज्ञापालन गरेर चाहिँ खवाइदिन आएको छु। In obedience to the elders of the church, I came forward to give my testimony. अनि म चाहिँ 2053 साल 1997 in the year of 1997. मेरो जन्म भयो। In the year of 1997, I born. मेरो चाहिँ मेरो बाबा मम्मीको चाहिँ हामी 4 जना सन्तानहरू हो। So we are 4 children for our parents. अनि म चाहिँ मेरो बाबा मम्मीको सेकेन्ड छोरी हो। I am the second daughter to my parents. अनि हामी 3 जना दिदीबहिनी 1 जना भाइ छ। And we are 3 sisters and 1 brother. मेरो बहिनी चाहिँ मभन्दा 6 वर्षको कान्छी हो। And my younger sister is 6 years below. अनि त्यसपछि चाहिँ बहिनी जन्मेको 2 वर्षपछि चाहिँ मेरो भाइ जन्मियो। After my sister born, 2 years my brother born. अनि मेरो भाइ जन्मेपछि चाहिँ मेरो मम्मीले चाहिँ रोगहरू लाग्न थाल्यो। And when my brother born, and my mother became very sick. मम्मी एकदम बिरामी एकदम सिकिस्त हुनुभयो। पूजापाठ गर्दा पनि भएन, केही गर्दा पनि भएन। अनि अझै हरेक उपचार गर्ने ठाउँ हस्पिटल जहाँ कहीँ गएर पनि मम्मीले चाहिँ केहीले पनि निको भएन। After going much temples, after doing lot of pujas, and then after proclaiming so many things, still my mother not got healed. अनि मेरो मम्मीले चाहिँ के रोग लागेर लागिरहेछ भनेर चाहिँ हस्पिटलले पनि पत्ता लगाउन सकेको थिएन। Even the hospitals also could not find out what is the disease my mother had. मम्मीको चाहिँ एकदमै ब्लिडिङ हुन्थ्यो, हेभी ब्लिडिङ हुन्थ्यो। And my mother had a lot of bleeding. ब्लिडिङ नरोकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरी पनि निकालेर फाल्नु पर्यो। And then because of that, not stopping the bleeding, they removed the ovary also. आफू बिरामी हुँदा पनि मूर्तिलाई ढोगेर हिँड्ने, बिहान फास्टिङहरू बस्ने त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। And then even though my mother was not well, sick, and she used to worship the idols and fasting and all. अनि त्यस्तो गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मम्मीलाई चाहिँ एक्कासी अब ढाड दुख्न सुरु भयो। And then because of all these things, my mother got a back pain. अनि त्यसपछि मम्मी एकदमै रुनुहुन्थ्यो, कराउनुहुन्थ्यो। And then always she cries and she shouts and all, she screams and all. मलाई हस्पिटलमा जा, म बाँच्न चाहन्छु, म मर्न चाहदिनँ भन्नुहुन्थ्यो। And my mother used to tell, please take me to hospital, I don't want to die, I want to live. अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ कोही पनि थिएन, मेरो ड्याडी पनि घरमा हुनुहुन्न थियो। Because nobody was there at home, even my father also was not in the house. हामी चाहिँ 2 जना दिदीबहिनी मात्रै थियौँ। Because we 2 sisters only were there. बनेपाको एउटा मण्डलीको जिम्मेवारी ठुलोबाबाले चाहिँ मेरो दिदीलाई चाहिँ नम्बर छोडिदिनु भएको थियो। And then the church elder brother gave a number to my elder sister. केही भयो भने चाहिँ मलाई फोन गर्नु ल भनेर मेरो दिदीलाई नम्बर दिनु भएको रहेछ। And then if anything happens, whatever happens, so please call me, and he gave his number to my sister. दिदीले फोन गर्नुभयो अनि फोन गर्ने बित्तिकै उहाँ मण्डलीबाट चाहिँ आउनुभयो मान्छेहरू। So as soon as my sister phoned, immediately that my elder brother came from the church. अनि आएर चाहिँ हस्पिटल लानुभयो। And then he took to hospital also. अनि हस्पिटल लगेको केही बादमा चाहिँ मेरो मम्मी हल्का सन्चो भएर चाहिँ सन्चो पनि भयो। अनि मेरो मम्मीलाई चाहिँ के भयो भने फेरि प्यारालाइसिस भयो। And then so she was little better, but again she got paralytic. अनि बोल्न चाहिँ राम्रो बोल्नुहुन्थ्यो, अनि एउटा हात खुट्टा चाहिँ चल्दैन थियो। So though she was talking good, but her hand or leg was not functioning. मेरो मम्मीले चाहिँ अन्तिम उपाय चाहिँ केही पनि नभएर चाहिँ अब म लास्टमा चाहिँ म चर्चमा जान्छु भनेर भन्नुभयो। And then she said, lastly, this is my last decision. If nothing happens, I will go to the church. अनि मेरो मम्मी चाहिँ पहिला नै त्यो बिरामी हुनुभन्दा अगाडि नै एउटा आन्टी चाहिँ घरमा आएर चाहिँ सुसमाचार सुनाउनुहुन्थ्यो। And then before my mother could go or my mother could hear, one auntie came and she gave a gospel to my mother. अनि सुसमाचारहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी हामीले त केही पनि सुन्दैनथ्यौँ, तर मम्मीलाई चाहिँ आएर सुनाइरहनुहुन्थ्यो। And then we were not hearing anything, but my mother used to hear. अनि सुरुमा चाहिँ हामी चाहिँ मिसनरी चर्चमा गएको थियो। In the beginning we went to missionary church. अनि त्यसपछि जुन नम्बर दिनुभएको ठुलबाहरूले अनि हामीलाई चाहिँ भिजिट गर्नुभयो। And then the brother who gave his number used to come and visit us. र त्यतिखेर पनि हाम्रोमा चाहिँ अब
अब एउटा मम्मी नै बिरामी भइसकेपछि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अब केही पनि थिएन, जे होस् आन्टीहरू आउँदा पनि एउटा चिया पकाउने चिनी सुद्धा पनि हुँदैन थियो। So though the sisters and brothers comes also, we never had anything. Even to offer tea also we never had. अनि आन्टीले चाहिँ चिनी किनेर लिएर आउनु अनि चिया पकाउनु भनेर चाहिँ पैसा दिनुहुन्थ्यो। And then that auntie used to give money to buy milk and tea, and she used to give money. अनि मण्डलीको सल्लाह अनुसार चाहिँ मण्डलीले चाहिँ एउटा हस्पिटल छ काठमाडौँमा, अनि त्यहाँ चाहिँ अब बिरामी राखेको पैसा चाहिँ लिँदैन, खानेकुराको अनि औषधिको मात्र पैसा लिन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। And then the church has given counseling. There is one hospital. They will not take money and they will take only for medicine. अनि त्यसपछि हुन्छ भनेर अनि मम्मीलाई चाहिँ त्यो हस्पिटलमा लगेर राख्यो। And then we took her to that hospital. अनि मेरो दिदीले चाहिँ मेरो मम्मीलाई 6 महिनासम्म त्यो हस्पिटलमा हेरेर बसेको। And then my elder sister was with my mother for 6 months in the hospital. अनि 6 महिनाको बादमा चाहिँ After 6 months, अनि प्रभुले चाहिँ मम्मीलाई उठाएर लानुभयो। and then my mother took her to glory. संसारको पीडाबाट चाहिँ उहाँले मुक्ति दिनुभयो। And then God has given deliverance from all these worldly things and pain and sickness. अनि त्यतिखेर पनि हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेको थिएन। But even still, we never had a faith in our Lord. अनि मलाई अहिले म याद गर्छु But now, today, I think मेरो मम्मीले चाहिँ my mother, हाम्रो लागि चाहिँ for us, प्रभुलाई सुम्पेर हामीलाई चाहिँ प्रभुलाई सुम्पेर जानुभएको रहेछ भनेर चाहिँ आज म याद गर्छु। today I think that my mother had offered us to the Lord and she left from us. अनि हाम्रो लागि चाहिँ कति धेरै प्रार्थना गर्नुभयो होला भनेर चाहिँ म सम्झिन्छु। Then I think that how much my mother spent time in prayer for us. अनि मृत्युको बेलामा पनि हामीले मम्मीलाई भेट्न नपाई उहाँलाई चाहिँ प्रभुले उठाउनु भयो। Even at the time of the death also I could not have to see because the Lord has taken her. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि घरमा सान्त्वना सेवा राख्नुभयो। Then we kept a memorial service. अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै हामीलाई सेवा सङ्गतिमा जोडाउन थाल्नुभयो। And then all that elders, brothers and all began to start to take us to the church. अनि हामी पनि दिदी हामी सबैजना मिलेर चाहिँ सेवा गर्न थाल्यौँ। And then we began to have a fellowship with the church, all my sisters and brothers. मैले चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गरेको चाहिँ 2010 February 20 मा हो। And then I got saved in the year of 2010, February 20th. सन्डे स्कुलमा अनि मैले भवेन्द्र अङ्कलसँग चाहिँ ग्रहण गरेको। And then in the Sunday school, Uncle Bhavendra, through him I got saved. प्रभुले उठाएर लानु भइसक्यो उहाँलाई पनि। And then that uncle also got to glory. हामी चाहिँ सन्डे स्कुलको सिनियरहरू थियो। Then we were like in the Sunday school senior students. अनि सबैले बेप्टिजम लिने भएर चाहिँ And all taken baptism. अनि मैले पनि म पनि दिन्छु भनेर भने। And then because I also tell I will also take. अनि बडाले सोध्नु भयो। And then that elder asked me. के तिमी बाँचेको छौ र भनेर सोध्नु भयो। Then he asked me, did you have you got assurance that you are saved? म बाँचे भनेर भने। And then I said yes, I am saved. अनि सानै देख्छु त म भनेर भन्नुभयो। And then he said you are very young only. अनि त्यही पनि म लिन्छु भने। But still I said I will take baptism. मैले 2068 नेपाली डेट 68 12 महिना चाहिँ 18 गतेको दिन चाहिँ सैटरडे मैले बेप्टिजम लिए। And then I got baptism in the year of 2068 in Nepali calendar. 2012 मार्च 31। 2012 March 31. अनि मेरो बेप्टिजमको वर्ष चाहिँ एशिया 43 को 4 हो। And Isaiah chapter 43 verse 4 please. तिमी मेरा दृष्टिमा बहुमूल्य भएका छौ, तिमी आदरयोग्य भएका छौ र मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु, यसै कारण म तिम्रो सट्टामा मानिसहरू र तिम्रो प्राणको सट्टामा जातिहरू दिनेछु। Then I testified in the waters baptism. I got this promise. बेप्टिजम लिइसकेपछि And then after testifying in the waters baptism, अनि सेवा समितिमा लागिरहे। and then I was continued in the
fellowship and ministry. अनि मेरो विवाहको कुरा भयो And then there was a discussion about my marriage. अनि त्यसपछि मण्डलीमा कुरा भयो And then also in the church also. अनि 2030 सालमा चाहिँ In the year of 2020. हाम्रो चाहिँ पवित्र विवाह भयो And then we got a holy marriage. के गरेर एक वर्षको बादमा 2021 मा चाहिँ मेरो छोरी जन्मियो And then in the year of 2021, I got a daughter. नानी जन्मेको एक हप्तासम्म पनि मैले नानीलाई फिडिङ गराउनु पाएको थिएन Because I could not even feed for my baby for 1 week. मैले चाहिँ मेरो नानीले चाहिँ एक हप्तासम्म चाहिँ आफ्नो दुध नखाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ पुरा रुँदै रुँदै प्रार्थना गरेँ And then because my baby cannot drink my milk also, and then outside milk also, I used to cry and pray. अनि त्यसपछि त्यसकै बादमा चाहिँ अनि प्रभुले मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो Then the Lord heard my cry. अनि त्यसपछि त्यतिखेर नै नानीले चाहिँ मेरो दुध खान थाल्यो And then my daughter began to drink milk. अनि त्यसरी नानीहरू चाहिँ हुर्किँदै गयो And then my daughter jumped and gone to him. नानी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले नेपालमा चाहिँ सेवा सङ्गति अनि जानु पाएको थिएन Because of little child, I could not go anywhere for fellowship. मैले नानीलाई चाहिँ 2 वर्ष नपुग्दै मैले स्कुल हालिदिएँ Then at the age of 2, I put my daughter in the school. अनि त्यसपछि म चाहिँ पार्लरको ट्रेनिङमा गएँ Then I went to training for the beauty parlor. अब म केही ट्रेनिङ लिएर म नेपालमै केही गर्छु भनेर सोचेको थिएँ म Then I thought I can do something in Nepal. I thought like that. अनि त्यसपछि मैले ट्रेनिङ पुरा गरेँ Then I finished the training. अनि मेरो हस्बेन्डको पनि अब सबै फ्यामिली आफैले हेर्नुपर्छ Because even my husband also has to take care of his family. अनि सबै हामीले नै गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ दुईजना मिलेरै गर्नुपर्छ And then because only we have to do, then I said that we both will help, no problem, I said. अनि उहाँले पनि त्यस्तो भन्नुभयो And then he said, अनि चाहिँ नानी 4 वर्ष भएको बादमा and then my daughter became 4 years. अनि मैले उसको भविष्यलाई सम्झेर Then I began to make understand. अनि त्यसपछि अनि मेरो हस्बेन्डको कुरालाई माने Then I obeyed to my husband's counseling. अनि 2024 सालमा चाहिँ म कतार आएँ Then in the year of 2024, I came to Qatar. आइडी आउनको लागि 1 महिना खुलेर बसेँ And then because for my ID, I stayed 1 month without anything. अनि मैले पार्लरमा इन्टरभ्यू दिएर And then I given interviews in parlor. अनि म 2 दिन जब गरेँ मैले पार्लरमा I worked in 2 days in parlor. अनि त्यसपछि मलाई अब स्टाफ बढी भयो नआउनु भन्यो And then they said, don't come, they stopped me. अनि मेरो अर्को इन्टरभ्यू थियो जनवरी 1 को अघिल्लो दिनमा And then after January 1st, there was one more interview was there. अनि त्यो भोलिपल्ट इन्टरभ्यू थियो अनि आज नै मलाई गाह्रो भयो And then because morning is the interview, then I had some problem. अनि धेरै पेट दुखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो हस्बेन्डले चाहिँ इमर्जेन्सी हस्पिटलमा फोन गरेर चाहिँ अनि हामी हस्पिटल गयौँ And then because of stomach pain, my husband called the ambulance, and then we went to emergency to the hospital. अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो अपरेसन भयो Then there was a surgery took place. अनि त्यसपछि म फेरि रेस्ट गर्नको लागि भनेर नेपाल गएँ And then to take rest, again I went to Nepal. अनि फेरि तारा दिदीले यहाँ यस्तो यस्तो काम छ गर्छौ भन्नुभयो अनि म फेरि हुन्छ भनेर म एक हप्ता 2 हप्ता नबस्दै म फेरि फर्केर आएँ Then Sarah's sister told me there is a work like that, and then do you want to work? Then I stayed for 1 or 2 weeks. Then I came back. अनि त्यसपछि मैले पनि हुन्छ भने हस्बेन्डसँग सल्लाह गरेँ अनि उहाँले पनि हुन्छ भन्नुभयो Then we counseled with my husband, and my husband said okay. Then okay, no problem. अनि म गएँ म्यामकोमा काम गर्नलाई And then I went to my madam's house to work. मलाई त्यो काम चाहिँ एउटा केही पनि आउँदैन थियो The work what she gave, I don't know how to work. तिमीलाई चाहिँ म 1 महिनासम्म हेर्छु भनेर भन्नुभएको थियो And then she said, I will watch you for 1 month. म प्रार्थना पनि गरिरहेको थिएँ And then I began to pray, thinking. अनि त्यसपछि 1 महिनाको बादमा चाहिँ मेरो मन खुसी भएर चाहिँ मलाई केही भन्नु भएन After 1 month, my madam became very happy, and she could not tell anything.
मेरो चाहिँ आत्मिक जीवनको लागि चाहिँ एकदमै प्रार्थना गरिदिनु होला। So please pray for my spiritual growth and spiritual life. अनि मेरो छोरी छ, मेरो छोरीको लागि, For my daughter, and I have a daughter. अनि मेरो हस्बेन्डको लागि पनि, For my husband also. अनि मेरो अरू फ्यामिलीको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। To my all my family. So please pray for them. अनि मैले चाहिँ केही भुल गल्ती गरेको छु भने, If at all I have done anything a mistake, अनि मलाई प्रभुले क्षमा दिएको हुन्, अनि हजुरहरूले पनि मलाई क्षमा दिनु होला। may the Lord also forgive me and also you also forgive me. सबैलाई जय मसीह। Sabbai Masihi.